Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regeneratif Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Students Regenerative Generation, Boomer Generation, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi ku unmet kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 10 Maret tahun 1997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 10th of March of year 2197 Friday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, Lecture Out Time Electronic Teleconference, year 2197 AD, to the present now, year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 10 Maret tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, Mining Engineering Department, Lecture Material, for the day 10th of March of year 2197 AD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Law of the Republic of Indonesia Number 1011 of 1967 concerning basic provision on mining. Bab 1 Ketentuan Umum Chapter 1 General Provision
Pasal 2, istilah-istilah. Article 2, definition. Pengangkutan segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan pemurnian. Penjualan segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan pemurnian bahan galian. Kuasa pertambangan wewenang yang diberikan kepada badan perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan, wilayah hukum pertambangan Indonesia, seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia, dan paparan benua kontinental South kepulauan Indonesia. Perusahaan negara seperti yang dimaksud dalam undang-undang tentang perusahaan negara yang berlaku, badan hukum yang seluruh modalnya berasal dari negara. Perusahaan daerah, perusahaan seperti yang dimaksud dalam undang-undang tentang perusahaan daerah yang berlaku. Pertambangan rakyat, yang dimaksud dengan pertambangan rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C, seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Transportation, any activity involving the movement of mineral material and the product of mineral processing and refining from the exploration area or processing refining site. Sales, any activity involving the sale of mineral material and the product of mineral processing refining. Mining authority, the authority granted to an entity or individual to conduct mining operation. Minister, the minister whose scope of duties includes mining affairs, Indonesian mining jurisdiction, the entire Indonesia archipelago, the land beneath Indonesian water, and the continental south of the Indonesian archipelago. State-owned enterprise. State-owned enterprise is referred to in the prevailing law on state-owned enterprises, a legal entity whose entire capital originates from the state. Regional-owned enterprise, an enterprise as referred to in the prevailing law on regional-owned enterprises. People's mining. People's mining refers to a mining operation for mineral material of all categories A, B, and C as referred to in Article 3, Part 1, conducted by local residents on a small scale or through mutual cooperation using simple tools for their own livelihood. Halaman 4, page 4. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. The founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.